katapusang 70 ni Jesus. Maayong hapon mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Samtang isaulog na ko ang panahon sa Kwaresma. Gipahinumduman ang atong tagsa-tagsa ng mga kaugalingon sa pagpangalandong kung unsa na ang dagan sa atong espirituhanon ug moral na kaapuhan, ilabi na sa pagtubag sa timaan sa panahon ug sa panginahanglan sa isig kainon. Mao nga sarili pa kini liturhiyan mong kasaulugan sa pagpasakit o kalatayo ni Jesus. Ania kita mibalik lang tao sa mga panghitabo sa Kalbaryo. Kung sa diin, iyang gilito kining 7 kakatapusang mga pulo diha sa krus o sa maagpuon o may nagsulong paagi. Kita nakahiyusa kang Jesus sa iyang kasakit o kamatayo. Sulod sa usa ka tuig, daghang nadugang ang mga panghitabo nga nakapatandog sa atong pagtuo o kinabuhi. Kabila ni atong mga panghitabo nga dili maayo. Apan luyo ni anak, nakasaguban kita o mga panghitabo nga mas makapalig-on sa atong pagtuo tungod sa pagsinati nako nga ang kasakit ni sa krus ni Jesus na pulihan o kanikayaan. Nining pagbuhi nato sa mga pulong ni Jesus, gipaundan kini sa matagtuig nga tema sa Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP aron magsilbing giya sa pagpamalandong diha sa moral, pastoral o espiritual nga gimbuhaton kung sa diin adunay kalabutan sa atong pagmisyon. Nining tuig 2026, ang Catholic Bishop Conference of the Philippines nagtutok sa mga tema sa paghinulsol, espirituhanong pagbago o pagpuasang gikan sa likat ng mga palad, bitiis o mga diin. Samtang nalibason siya sa hangin